pang ticket, magbakal na. Si Mama nagpabakal kang. Oh, si Ate Rosby daw po, nagpapabakal. Puto na, Hanapin lang si Ate Rosby. Puto na, nagalit na. Okay, first divide. Playboy versus Zona 3. For the first quarter. Ayan boys, tuck in. Nabanda eh. Both teams, tuck in po. Si Ate Mata, kain kapag may nagtatak. Ayan, pag dahil nag-tuck in, ako ang ma-tuck in. Aray ko. Okay.